اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حقا قدره ومقدار العظيم. آمين. أمي السلام ورحمة أمتوني أفو أما السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى. أمي نبغى بلا جنفو. نعم. كأمو صلى بلا جنفو. أبدي. ما سي أسي كنكايا. Karamoka foli atigi na awa aka dɔ fana bi atigi jati komi aka faamu cogo min na yan ye anw ka kɛnɛ ye wallahi min ye karifu bafana na nin ye di an sigi ko fɔlɔ ye filanan fana tɛ a kɔni an tun ka bila dakɔrɔ min na an na ta ye na min ye kuranna ɲɛfɔ ye wallahi ka injili ɲɛfɔ na ka baba fana ɲɛfɔ jati o de ni a ka filɛ an ka sɛbɛnnifɛnw kɔnɔ a b'a ye k'a fɔ ko ala ko an ma ko mun na a ko qul ya ahla kitab lastum ala shay'in hatta tuqimu tawrata wal injil wa ma unzila ilaykum min rabbikum. Takbir. O ye anw ka sinsinbere ye. Siga t'a la. Sabu na an ti jama k'a fɔ ala ka diinɛ kɔnɔna na ka cɛkɔrɔba kuma fɔ ayi k'a fɔ an ka minɛ bugariw da ko tan la anbaliw tɔgɔ ti fɔ yan a kɔni awa safi fana kuma tɛ jati an karamɔgɔ bɛna min fɔ aw ye a ka ɲɔgɔn caman fɔ aw ye ka tɛmɛ wallahi mais ni k'i mɔgɔw aw kan ka tubi sisan wallahi a kan ka kanda ka ala ka nɔrɔ minɛ jati bafana mɔgɔw kɔni nin ti a sɔn fɔlɔ ye a bɛ ala ka kumakanw mɛn mais hali sisan na a manamanakan bi dɔw da ko diinɛ kura mɔgɔw i ka ye ko an faw tuni nin kan an ti bɔ a kan ala ko an ni hakili tun ti aw faw fɛ aw kan ka hakili sɔrɔ wallahi a kan an karamɔgɔ bɛ an bolo tuguni siga t'a la min ye CCT sindibaga ye Côte d'Ivoire kɔnɔ yan belebele Côte d'Ivoire tun bi yan na o tun ma ala ka nɔrɔ ye fɔlɔ wallahi siga t'a la cɛba nana nin yɛlɛ nin mɛnɛ ale bɛ an bolo sun na wallahi a ma dogo si la na ni a ka mɛn ko CCGT na tɔn min do ala ka tɔn do siga t'a la kunfɛ ko tɛ a kɔni an t'a fɔ ko ansar la an n'a digila ala an b'a fɔ tan jati o an t'a fɔ ansar a kɔni mais mɔgɔ dɔw ko k'a tɔn tɔgɔ bila ko ansar di a bɛ ten ko bɛ olu de dɛmɛ i ka ye o m'a fɔ ko bɛ ala dɛmɛ ni o ka fɛn o fɛn fɔ a ye a b'a sɔn minɛ de a kɔni a mɔgɔ ma a wele a fɔlɔ ye ka kɔrɔ mais an karamɔgɔ bɛ an wele ka na mun kan bi a ko an ye na ala ka kuranna minɛ siga t'a la o de ye hudan ye na o de ye kanda ye na k'a sin danfɛn bɛɛ lajɛlen ma Allahu akbar an karamɔgɔ a mana dɔnkilila yɔrɔ ayi a mana ziiri la mɔgɔ ye la a ti mɔgɔw ka fɔ la ka a yɛrɛ fɛ kuma fɔ la fɛ kuma bɛ ale yɛrɛ fana fɛ Allahu akbar mais an ma na o la yan na o de ala ko mamaya na kɔnɔna kɔnɔ na a ko wa ma alamnahu shira na wa ma yanbaghi lahu in huwa ila zikrun wa qur'anin mubinun jati diɲɛ sigikun filɛ nin ye Allahu akbar mɔgɔ mɔgɔ ma don kɔnɔna kɔnɔ i ka diɲɛ sigi kɛ fu a kɔni awa i bɛ sa fu i bɛ taa jɛni fu Allahu akbar kuran de bɛ minɛ ka ala ka diinɛ baara jati karamɔgɔ ye aw nɛgɛ san caman a kɛra ten koyi ka aw hakili mara sa o kɛra ka yira aw la k'a fɔ ko ni mɔgɔ ye lɛyafu kadiri sɔrɔ ko a kɛra ko min na o m'a fɔ ko o de bɛ a kɔni aw ye hakili sɔrɔ a kɔni o ko a kɛra ko min na ani o ti kelen ye a cɛ ka jan jama kafola an na sira di an karamɔgɔ ma wallahi a na taa ni walanda ye sɔli ala rasul la ilaha illallah la ilaha illallah
La ilaha illallah. 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 La Amin. Summa alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin tando bila ala ye. Naam. Min ne aw beda. Wallahi. Masa mi su yira ne awra. Naam. Ka fo ala ye ko ala abaraka. Wallahi akaka. O deme ni ko. Aha. Ka soli ke an kuntigi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Jati. Do ko te ko na ko ata hadisa fe. Ah. Kono ko Muhammadu ko ma fo sallallahu alaihi wasallam ko ti korna kono. Kana yina ko na loma ya fe. Ah. No ko an kuntigi Muhammadu. Aha. Ni ko kisi ni nema baye o ta jula gani wa. Akoni wolo. Ah ala do ko kisi ni nema baye o ya hadisa kuma yo. La. Kisi ni nema o kono ya hadisa kan ya. Ayi hadisa. Donc ko ni ibe hadisa kono kelite. Jati. Donc o ya. Aha. Amin na baga be ko suina. Akaka. Fɛn fɛn se y'i se yan. Na. Ka dugawu kɛ jama ye. Wallahi. Ka dugawu ɲini jama fana fɛ. Allahu akbar. Su in bonya kama. Na. Ni kadɔ in yɛrɛ bonya kama. Aha. Hamina ko o hamina ko. Na. N'o bɛ anw na. Aha. N'a ni ala ta bɛ bɛn. Na. Ala k'a nɔgɔya an ye. Amin. Ka dugawu kɛ su in yɛrɛ bonya kama. Aha. Fɛn o fɛn dugukolo sanfɛ. Na. Ni anw bɛ siran a ɲɛ. Aha. Ala k'an yɔrɔ janya o ma. Amin. Su in yɛrɛ bonya kama. Na. K'a ɲini ala fɛ. Aha. Fɛn o fɛn n'an b'o ɲini ala fɛ an yɛrɛ janya ko la n'a ni ala ta bɛ bɛn ala k'o kɛ yen. Amin. N'an bɔra yen. Aha. An bɛ kolonkolon ka gɛrɛ. Na. Ka taa Burkina an ka père fondateur. Wallahi kutubu. Ale de ye Baharu ye. Na. Baharu min. Aha. Ni cɛw b'a filɛ fo i ɲɛ dan. Wallahi ale do. Ni ɲɛ taara i dan yɔrɔ min na o yere ta dan ye min bɛ yere kɛ o kɔfɛ a bɛ taa. Takbir. Na. O Baharu ye an b'a fɔ k'a barika la. Bada bada. Na. Sabu n'i y'an sigi ni ye carré ko in na yan bi. Aha. Mɔgɔw sigilen don ale de sababuya don. Wallahi kutubu. Huwa. N'o tɛ kɔrɔnan tun tununna mɔgɔw fɛ a mɛnna. Huwa. Na. Karamɔgɔ tun nana kɔrɔnan kɛ sanga kɛ fɛn ye. O y'a kɛ ten koyi. Ale cɛ min nana wuli. Aha. Ka ban diɲɛ hɛrɛ la. A y'a kɛ koyi. K'ale bɛ kɔrɔnan in ɲɛfɔ komi ala y'a fɔ cogo min na. Jati. Wallahu mutimu nurahu wallahu karihal kafirun. Allah. Na. A ye o place ta. Jati. An bɛ barika da cɛ ye. Akaka. K'a bonya. Na. K'a fo. Na. K'ale baara. Marhaba. Ale min y'a sen nɔ da. Sen da cidenw sen nɔ la. A kɛla ten koyi. Na. Cidenw y'a kɛ cogo min na. Na. N'a fɔra ko lakari kɛ na lakɔ fɛ rasulullah ale suwatu wasana. Na. I bɛ karamɔgɔ 200 fara ɲɔgɔn kan ale kelen de bɛ k'o hayan baara. Wallahi. N'o t'a tɔ bɛɛ bɛ fura. A kɔni. An kuntigi Muhamadu y'a fɔ ten dɛ. Kuntigi Muhamadu y'a fɔ cɛkɔrɔba dɔ tun y'a fɔ ten. A bɛɛ manamana kan. Wallahi siga t'a la. Père foli kɔ. Na. K'a ɲini ala fɛ sijan ani kɛnɛya. Aha. Ala k'o kɛ a ye. Amin. A bɛ siran fɛn min ye ala k'a kisi o ma. Amin. Fɛn min ka d'a ye n'o ye diinɛ yɛrɛ laseli ye. Ala k'o fanga di a ma k'a di anw ma. Amin. N'an bɔra yen. Aha. Les 12 pasteurs. Na.
di société wallahi an b'olu fo jati olu barika olu mun ye an karamɔgɔ ye an ɲɛmɔgɔw akaka an kan k'o fo k'o bonya na cɛ o cɛ n'i t'i karamɔgɔ dɔ ye karamɔgɔ ye ala ko i ma ko arijinɛ ye haramu ye i ma siga t'a la atakbir i karamɔgɔ mɔgɔ min y'i kalan ala ko la n'i kɛra ma fitirima wali ye seli to yen sun to yen jaga to yen arijinɛ ye haramu ye i ma siga t'a la n'i kɛra sababu ye k'a dusu tiɲɛ ka fɛn dɔ kɛ a la i ka kunnangoya latigɛra wa n'a avancera ala b'i halaki diɲɛ na k'a sababuya kɛ mun na ala ti y'a da muhamadu nɛ kan a y'a fɔ mɔgɔw ye k'a fɔ ɲɛna ko kul muhamadu a fɔ mɔgɔw ye in kuntum tuhibuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunuba jati a ko muhamadu a fɔ cɛw ye n'aw ko a b'an na ne fɛ tiɲɛna ne nana ala ko kuma min fɔ a ye n'an nana la k'olu ne min y'a don aw dara n'aw nana la k'olu ko aw bɛ ala de fɛ cɛ tiɲɛna aw bɛ tugu ne muhamadu de kɔ siga t'a la ni ne ye min fɔ a ye a bɛ sɔn aw ka kan ka bonya na ne kan ne muhamadu kan ko n'o de kɛra ala bɛ sɔrɔ k'aw kanu n'o tɛ n'an m'o kɛ aw bɛ seli ka sun ka jaga bɔ ka heji kɛ ala t'aw kanu wallahi ala kanu a ko n'ala ye aw kanu o tuma wa yaghfir lakum dhunuba i ka ye a bɛ sɔrɔ ka yafa i ka jurumu ma wallahi e bɛ sɔrɔ ka kisi a bɛ te ko ye donc ni cɛ o cɛ n'i kɛra fitirima wali ye i karamɔgɔ ma i ka jahanama latigɛra a y'a latigɛ a yɛrɛ ye i yɛrɛ y'a latigɛ i yɛrɛ ye dɛ siga t'a la ka se k'a da o muhamadu kelen nɛ kun kan ko wa man ata'a rasula faqad ata'a Allah n'i sɔnna ala ka ciden ala kɛra sababu ye ka mɔgɔ min ci ka na ele nɛnkun walawala ko n'i sɔnna k'a bonya ko i ka lara ko i ye ala le bonya siga t'a la n'o tɛ i b'a labɔ min fansi i tɛna ye o a kɔni a ye min ci n'i sɔnna o ma a banna a kɔni o muhamadu kelen seginna k'a fɔ k'a da nɛ ma ko kul ati'u Allah wa ati'u rasul wa ulul amri minkum Allahu akbar ko muhamadu a fɔ cɛw ye aw ye ala bonya ka ala bato ka muhamadu n'o y'a ka ciden ye k'o labato wa ulul amri minkum ani cɛ minnu sigilen bɛ muhamadu sendanɔ na n'o k'o bɛ diinɛ ɲɛfɔ aw ye k'a k'olu fana bonya olu mun b'aw cɛma ye n'i ninnu kelen o kelen dɔgɔya i ka lahara diinɛ tiɲɛna lahara tiɲɛna siga t'a la o tuma o ye kunnangoya ye ala k'an kisi o ma amen donc olu an ka ɲɛmɔgɔ ninnu mun ye ninnu siran don an kɔrɔ ka diinɛ laseli nɔgɔya an ye ka se ka a to anw yɛrɛ bɛ sigi bi ka an tɔgɔra fɔgɔ tigɛ jati an tɛ se ka kɛ fitirima wali olu ma an b'an kan fiyewu o yɛrɛ m'an tɔɲɔ ka ye mɛ hali n'o y'an tɔɲɔ n'an kɛra fitirima wali o ma an y'an yɛrɛ tiɲɛ a bɛ te ko ye a bɛ komi sariya kɔnɔ ni mɔgɔ sariya b'a fɔ ye hali n'i fa ye fɛn fɛn kɛ la n'i y'a nɛnɛ dɔrɔn e ka kungo sɔrɔ a taa nɔgɔya la koyi hali n'a y'i bugɔ n'i y'a bugɔ i ka kungo sɔrɔ i fa don hali n'a ma ɲuman kɛ a bɛ te ko ye donc o la a bɔ o cogo de la jati olu foli kɔ an ka ɲɛmɔgɔ 12 foli kɔ an bɛ segin ka na kumasi yan wallahi ka na an ka CET mɔgɔw fana fo jati an ka CET mɔgɔw foli kɔ kumasi yan CET Côte d'Ivoire CET bɔra ne yɛrɛ taayara sisan kabini 2012 aw b'a la k'a ka diinɛ a ka diinɛ a bɔra ne taayara sisan a kɛra CET Côte d'Ivoire a kɛl'o ye koyi an ka lasigiden minnu bɛ dugu minnu na fan minnu na aw bɛ maamarakan de la o a b'a dun ɲɛna ko ne da ye kumasi yan de k'a sɔrɔ ne tilala o dugu ka dɔgɔ bi Côte d'Ivoire territoire kan ni CET yɛrɛ ka siège ti yɔrɔ min na a takbir jati wa an tɛ se k'a wuli fana foyi tɛ se k'o bali olu ma fɛn min sigi aw ma fɛn min sigi an ma bɔ a kalama aw tɛ se k'a ci a bɛ sigi don min na i ma wolo a bɛ ten donc o la n'olu bɛɛ fɔra ka barika da an bɛ dugawu de kɛ an yɛrɛ ye sisan an b'a fɔ cogo di kɛnɛ in an bɛ kɛnɛ in fifa ni ala le ka tɔgɔ ye siga t'a la an b'a fɔ bisimilahi rahmani rahim amen قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أيها الرب
لا أخاف من ربوة الشعوب المسيفين علي من الهول آمين قم يا رب قلصني يا إلهي آمين لأنك ضربت كل أعدائي على فك آمين هشمت أسنان الأشرار آمين للرب القلاص على شعبك بركاتك سرا آمين الحمد لله ودوات لنكو ni taurata ka dugo baye wallahi na ko foma ko zabur dauda jati ala ka dugo baye ni wuli bali na donc o dugo ni ala ka do anan jugu je amen mogo mo ta fe ke iye du golo san fe ka ala kunya fo ina ma fo ni bi ken were kera du ma de ara de akoni ay ka ala ko ka ma ta fe ki ye ala ka ale ke sin ko fe wallahi amen me ngele be tara ale to yo dana e bi na anda nyama mu ko ala ko kamalo ala te so kana nyama apa ka fiu ati nyama na dugai kera ni suyin barkala ananga karmogo anga baharu na ananga cetan fula barkara wa bemne wa ala ko dugo mne anye amen ola na nyo soro ya bikera le 5e mois 2021 jati kabelela tel kadru sudo makumasi an Carrefour bafana kono abete goyi jone bo kumana nawe aw yere do kelo allah do dino na do yere ka kala deno itayi ale le bo kumana ne aw ye wa kamu fawye ko ka kala demi anaw demi anaw do ke mi atika min fwaye kwa ile zo infamu allah akbar ati ya fwaye ka tna ka ndaka ko kurana ko hanna dara be ibo ika mogolle ma hanna bena o tigi dusu e sone ma pita ka ngafo ataka boyi na awu na bamba ka korti ati ka ambla antara min ka wo fwaye na be ko ye boyi na na digi mina ebe bamba ka so mna iti akoni abi sumo jati ka so mne akoni ka bamba ya ni sawara ka so ele to kera na na kwa ati digi ra allah akbar na so ma nyo so ya amna mune fo na amu kuma lela til kadri kan doni jati anna ne te ya ba amna na dugu be ayi itayi munu misi adalama ayya fo salila ala ma salli ala muhammadin salila ala wa salli ala muhammadu le kanu te le muhammadu kanu te dugu koro te salli ala wa salli ala muhammadu amana le ra de abete boyi jati atakbe amana oju asoni kadu asoni ki akade o fa salli la do koni la ko so lu fa be tawle la ko wa je wusu ko bi yere gara allah akbar amana le la yo kana fonyina ko ko na ku infemi na ko na man na ko ka mere ka blake amaka ni mo ko sara ba ta kala sanga bodara ala ko muhammadu ma ko inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi na litubayyana linas wa ko ko nan na nyaji ka dele muhammadu ma ngakenta akuyi muye na mo ko se ka se ka bange mo ko e ka nyafo mo ko e allah akbar anakumle ko nan na kuyo yi jati o fe wala mi kera aw yere fe o ye aw tay na ko nan na kuyi ka fo mo ko e na kono nana ka di muhammadu ma li yukrijakum min az-zulumati ila an-nur allah akbar ko ka sama ka bo dibira ka tanawe noro la sigatala ona te gara bo kala sanga boda doro la jomba korolo jombo bo dibira jombe tan noro la abibaliya jombo korna to fenye jati amana wura na anda na kana korna nya faawnya na hanna dana hayan kelema na hanna ma erbena erflama ko bo wasakeo allah akbar note ni ngana ye mo electric ma ka fe nyefa ni ko bi yele mara ka ba kuma na ba bana bena wa donga amna ku ye hanne erkele kumalo ko fo awye ko kafke sa aw ka karamo ka kuma ka shi wallahi fabiyal tibi aw ka karamo ka kuma ka shi ka famiyal foita atala fiyo mo ko bi sigi ina ta ya bi sigi o yor nay kana ta wuli amna ko ye ga ku karamo ke re ti mu ne fo ku ke yi tem ya hamina c'est que foi ma fo abete boy foi ma ke jati e ma foi la me wa foi to ko fe allah akbar allah akbar jigi tije do ne ba ko fe abu ko boy donc wala korna amina soran ma fle ama anga se ka drapeau korta kolo jati se ka drapeau mun ya am sinsi ambo ante kuma livre wala kan na
anti mama le buru wara ko mo ye abete jama bela le ma o ko ni sahiye o ko ni daifuye o ko ni mu ani ni makuzubu an ga strati ne sife wallahi an ga strata sife ben do to ya na kasabu yake ne bara o bara sa na ko ra we saudi ko na ko na base korna ne kasisa vale ni hadisa mi jama jama ya mele muhammadura o jama jama wara ya mele wara mo basi ke ambiyon no ya wo mata ba pe mi mena to ko jama jama ya mele ay na ya mo kuma le jama mi ya mele abo to fo akonya te na be ba no jama mi me muhammadu dara o korna ne sigatala jama be muhammadu ka mande mi me muhammadu yere dara na ko jama ya me o korna kele ni sigatala koy ni muhammadu dara ati foi fo mo o korna ko wa ana na fle fa nyemunu no ka bombo lori ko jama chama juma akoni sare juma ya fa ko jama chama mimme kata fa nyina ya sebe kwa kota akoni muhammadi min fa ye be mimme o qur'an ne o bana do na ko muhammad ko wata mati kalimatu rabbika sidika wa adlan la mubadila li kalimati wa huwa samiul alim atakbir wallahi ako muhammad wa dafara bi na Yemen ne kanga fo ala ka ladiya min kanga fo akwa dafara bi wa kwa ti falen tuguni ati modifier tuguni ko fe o wa ala bo le me wa sigatala o ko sa ko muhammadu ma ko inna faradina alayka alqur'ana la raduka ila almi'ad wa abu mubara ako masami qur'an ji ka de e kundi an ko ti muhammadu ma namo ka ke farda e ka ti ka fo mo yi la raduka ila almi'ad ala bi ni sirgi ni nga qur'an la ilu sigatala koy qur'an mo siti ni nga bugari la ilu ayi akoni ne mi tora bugari kan ka sa muslim kan ka sa hadithul qudsi kan ka sa ma lo ide ni ga fe la ni nga tele ma akoni bele ka to no biu jati o bena na kusiri kurabaka ne le yo fon da ke jere ya o karamo te me se ko wuli atebio o siente me se ka wuli abete goyi be ba kalama jati abe ba kalama ima yo kuma tera ka fo o tu ko hadisu so yiwu ko lu le ya yere o yaw fa yi ka tebe ko lu le mi fo pati wuri ma ko kuma tera ka fo ko hadisu so yiwu be ka yira ka fo ko kire le ya fo de ikaye abuna na tla le be kwa ban so na kira pew ayo ta ka dare kiri mi ko andara ai na mo abete goyi andi bere jaw mo jati abete ayo rabuna na ko fa la ko 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 sisa ko me sikira kiyama o ma sikira kiyama ko lo halibi ikaye ni nana diine ɲagamuni ye ka se kɛlɛ ma ni ko ne tale ka ɲi ni ko ne tale ka ɲi ni ko ne ka tagasara ni ko nin n ko olu n ko hadisa lo siga t'a la a bɛ nana ni minnu ye ko mɔgɔ caman y'a minɛ kira dara mɔgɔ caman y'a minɛ kuma dɔ bɛ nana ko mɔgɔ caman ye nin minɛ dɔ fana bɛ na ko mɔgɔ caman ye nin o bɛ na ɲɔgɔn fɔ o bɛ ɲɔgɔn fɔ a ti ban do a bɛ ten koyi hadisa farinya ti ban a tɛ ban fiyewu farinya bɛ modifier le waati bɛɛ ala de ko muhamadu ko kɔrɔna lamu ba di la le kɛlɛ k'a ti modifier a bɛ ten koyi ala yɛrɛ ko tiɲɛni kɛ ala y'o fɔ a ye dɛ donc o la san o san an b'a mɛn ko kɔrɔnantigi i t'a mɛn ko hadisa jigi a ma ban o a tɛ ban fiyewu a ti ban i ka ye fɛn bɛɛ ti ban an kana sɔn o ma hali diɲɛ min y'an baara kɛ ala ko a bɛ ban a bɛ ban koyi nka fɛn bɛɛ ti ban o kuma bɛ fɔ ko kɛlɛli kɛ n'ala le wa o ye hadisa karamɔgɔya le wa n'aw sara kumasi karamɔgɔw ani mamu a kumaba n'a misɛnman n'aw sara k'aw to nin sira nin kan ala bɛna n'aw don seli ji la ko a ye jari ne na. a takbe o k'a mɛn jati aw k'a mɛn wa o k'a mɛn koyi wa a ka di aw ye o de ka fisa aw ma n'o tɛ aw tɛ yen. alahu akbar n'a goyara aw ye walahi e muso bɛ kɛ firiyatɔ ye sisan a bɛ ten koyi e kɛ yatima ye ka denw kɛ yatima ye a bɛ ten koyi ka lu wele ko sangabonda a bɛ ten a yɛrɛ tɔgɔ kɛ ko fili parce que i tɛna kɛ foyi ye i yɛrɛ tɔgɔ bɛ la ko fili jati a ma ban sa wa a kɔni a nɔgɔya e tɔgɔ bɛ k'a bɔ la ko fili a kɔni a kɛra ko wɛrɛ dɛ alahu akbar donc an y'an ka drapeau kɔrɔta CNT ka drapeau o ye jumɛn de ye o bɛ kalan ka yira aw la o kosɔn anw sinsinni bɛ min kan o ye CNT ka drapeau ye CNT ka l'hymne national n'o kalanna ka ban o kosɔn nɔ anw tɛ taa yɔrɔ wɛrɛ la gauche à droite n'an t'ale la alahu akbar ala ko muhamadu a fɔ cɛw ye silamɛw ko de don an b'a fɔ bɛɛ dɛ silamɛw mɔgɔ min ko bɛna ala ko ɲɛɲini k'a dɔn a ko kul a fɔ o ɲɛna ko nin ya ahlal kitabi
amu mi kitabu kana ni kitabu sabara ko ba ka kala ko nyenyi ka lon le ka mauma lastum ala shay'in akwa ti foya abete koyi hatta tuqimu tawrata foya ka ta soro aw ka kuma gora tawrata kono no ma ke ti foya atala biyo wal injila ko wala ma ni ma soro tawrata kono wal injila ani injili bo fana fle kuma ka soro kono jati wa ma unzila ilaykum min rabbikum ani min jigira ni ma soro no fla kono aka soro kornan kono min jigira kana awma wala ni kuma do ko ni ma soro kornan kono aka soro no fla kono kono make lastum ala shay'in e ko kuma ka si ala ko itu Allahu akbar aye atakbe donc na nyanga dama dama ke ka wuri kata aw be sanke ka ma na ji ne ka srata le abete koyi tongoro ma goto nyangun no fiu akoni donc ola na o mo faaw nyana abete aw ka so wole ma na wole ka pesa aw ma jati na mo so ma to foira Allahu akbar na ngora ko kuriya ahlul kitabi na nalo mando wula nalo man ke ya nun do jema kodi olu tara ko am bete ko afro ko ahlul kitabu ko ne haya mi ji wati mina ba to wi ya o jeri nasara le ma ko ta wata to ko korna ni tara atara ya illa ba ko wa ma unzila ilaykum min rabbikum na ko ani min jira kana aw yere ma do ma fana yi kitabu ko nalo man da wa halin ala ga ni de mu gani se be la kana ikaye je alele somodo basiribo wallahi jati donc ora an karamɔgɔ français de an bɛ sɔrɔ ka don laylatul kadri yɛrɛ kɔnɔ o ye mun ye e bɛ suratul kadri laylatul kadri sura yɛrɛ ta an b'o filɛ fɔlɔ kan ni français dit ô gens du livre vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'évangile et à ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur et certes ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur va accroître beaucoup d'entre eux en rébellion et en mécréance. Ne te tourmente donc pas pour les gens mécréants. Surat Katab service 5e chapitre verset 68. An karamɔgɔ ye nin mɛn wa donc o la anw bɛ sinsin nin de kan jati ni anw ma kuma min sɔrɔ nin kɔnɔ a banna abete wa silamɛya ala mako bɛ silamɛya fɛn o fɛn na a bɛɛ bɛ nin livre kɔnɔ jati modification de bɛ gɛrɛfɛ misaliya ɲuman i n'a fɔ seliji a ji de ye nun na dɛ ji do ye toro la dɛ ni k'i bɛ kuma ko i kira yɛrɛ ka hadisa le ko sinon ko ala ye min fɔ a ye ko o kɔnɔna na ko yɔrɔ duuru ala b'a yɛrɛ ala tun b'a fɔra ale ye don min na o ala tun ma tulo ye muhamadu la wa a y'a ye ala koyi a tun ma nun yɛrɛ wa a kun b'a la mais mun n'a y'olu to yen ala ma ko bɛ yɔrɔ min na a y'o fɔ n'olu taara dɔ fara kan ka sɔrɔ min ma fɔ o y'aw ka kungo ye wa baraji t'a la abete hali n'i dɔn dafa n'i y'i ɲɛna ta kelen fara kan fakan ala ma namsa o abete i ka lara kwa tiɲɛna mɛlɛkɛw ye duuru ala ye duuru min yira muhamadu la i ɲɛ ko i tigɛ ko ka na se i nɔgɔkun ma a ye kun masala k'i sen ko ala y'o min fɔ muhamadu ye kɛ mɛlɛkɛw b'o baraji sɛbɛ cogo de dɔn n'o nana ye i sera ka taa ji kɛ tulo la ka ji kɛ nun na mɛlɛkɛw n'o t'i bigi ta o bɛ dɔn a bɛ ɲagami o ma a ka na olu bɛ min dɔn o de y'o ye o o tɛ wa o bɛ min dɔn i tɛmɛna yɔrɔ a bɛ ɲagami o ma o tɛ foyi sɛbɛn o bɛ ka e bila ka bigi bila e bɛ to baara fu la ten fo ka taa wuludennin in faga donc o la an tɛna na o kɛ n'ala y'a fɔ k'a lɔ yɔrɔ min na hali n'a digira anw yɛrɛ la an bɛ lɔ ye a ye ko de y'a karamɔgɔ a daminɛ an b'a filɛ ala m'a fɔ bɛɛ dɛ ala kumana n'a yɛrɛ ka masaya yan a ko ne ala ala yɛrɛ karamɔgɔ bɛ to ka sɔrɔ laylatul kadri laylatul kadri fo i bɛ k'a ko inanzalnahu a ti fara mɔgɔ la a ti inanzalnahu yɛrɛ kɔrɔ dɔn an k'ale kɔrɔ fɔ ye o k'a filɛ ala ko ne ala anzalnahu hu de la ka dɛ hu in de y'a kun a beleba yɔrɔ ye o ma hu in de lɔ karamɔgɔ e ma hu lɔ ye ko i bɛ inanzalnahu kɔfilɛ bɛɛ fɔ hu ni mun ye yahudu ilal Qur'an kuma in bɛ bɔ fɛn min kɔnɔ livre min kɔnɔ kuma hu in bɛ se ka na o livre in de ma a ko ne ala anzalnahu ne de ye nin jigi nin juma e bɛ kuma min kɔnɔ k'ale de y'a jigi n'o ye kuranɛ ye a ma fɔ nin na anzalnahu ma a ma fɔ ne jigiri tɛ kuranɛ ni hadisa la dɛ a ko anzalnahu kelen pe mufradu do k'ale ala de y'a jigi
في ليلة القدر نعم بل يجي ليلة القدر سوكونو نعم ابن أفهم تقول ليلة القدر كسو دفني سو بيرامين دفرا نعم ميكا بود سيقول كلمة سو منجي كو كورنا جيلا كولي كونو الله أكبر كارمو كو كولي بيه إكاية من أفاي نمو بيجي بيتكوي نعم من أفاي نمو ليلة القدر أبسي كتا سانكيلين كومبليرا ناي ليلة القدر فلالا كاليبور كونو نعم ama ko sukele wa le o sukele be be sam mo ne sabale ma Allah akbar am nga jatira jati sabu qur'an digira muhammadu ma doni foka ta qur'an bando na o be la sam mo ne sabama jati ala ko muhammadu ma ako al yawma akmaltu lakum dinakum debe qur'an damne na foka na blani nani akara ko muso ma da kele ni wala da kele ala fe ako ni komple be fa be na al yawma bi kele ni ma akmaltu lakum dinakum ko ne ya ka dina dafa aw fe ka ta so ma ka tabla wala fe al yawma samu wale sabana ko kele ikaye atabe waraditu lakum islam dina akone ala jenena aw ye islam dina yere di baga dina kono na ko al islam do ko islamia o islam ni afra ko islame o islamé re fana kordo ni ama ko al islam ko mo mi ya yere bedi azuna yere man be ya yere kala tay abete do ba islamia e ka islamia ti dina e koy la Sulamiyati dine akone aya famuke na Sulamiyati dine ka fo ningo dine ke do na take ha ba Sulamiyati ba dira ote aya ka ko al islam ka ke dine ka bolo chogo mi olite utaivyo na ka ko ala re ko al islam kerken mi ati taw ka mi sedra na ami wala ma ko al islam sigatala adelo libro tigo be o ma taw ka mi sedra ka parda duru seri no bo wala ko al islam jati ama laura na ma laura mo no mi se la da ma kornan kono sisa adi ka don nabi ibrahima aya ka fara durin selwa ayi na ku kwa de ya o to la ko islame donc islame be ka soro muhammadu ka kornan mana Allah akbar afamuna na islame ya wali ado de ama fa mo ale bi ni le zo nga giri hal kar mo ma akabudo ma kuma te mu ma na mena ya donc o lantina do ko be kono ka donc on kana shobi ne ya fa ina aka kar mo mu na o lan mo ra ko ka bombo ne bo lu le dendera no jaw jaw o ko to bodo mo kuma do daire ka da du ka toy na o ke re sigin ba to lo an na to pere kwa bu na o ko ti tayo be akone ati tayo abi la wado ka ba shi lo ni kuma nda ma bo lu tunu ala ko muhammadu mawo ko na ko millata abikum ibrahima ako au fa kasra no yi nabi ibrahima kasra e huwa samaakum muslimuna min qablu ba ne ko na ka mo o wele ko sulame ka ko ya ni bi gase atakbir misir be duru rawo tuma ayi walma farda duru le tube mo wabda do ngaselwa la do ma aw ka seli ndoro ne ka sulame ya to odroyi akone na sulame ya mo mi sona ala ka shariyama ala ya ko tuma ni ya ye tuma na ngatlira ya ni ko nan kana mu sona tawrata ma linjili ma ka ye tuma na ka barake ura ko wala ko al islam sigatala ko silamaw ko mo min tuyo yere di ala ma ko lo ko al islam to te ko wala tara akone ay ta kar mo ko ba ta ka jili ama so ora yere mo mi ya yere di ala ma jati donc ko so ko ale ala le yo ke ka ko nan jigi ka ke aw fe dine ka ko silama ka aw fe dine jati ale ala le yo ke na wa ma adraka ala ko le retul kadri ko su bena min dafara segon kelema su min je segon kelema tle min je ina ya na ta kuma no be ko de ala ti kuma karo ka ko kuma tle ni su le ka ne kele ani su kele do ka ta mo de bi lomra muhammadu wala ko inni umirtu fo ka tabla lomna aga mi so bana sam ngane saba tle kele no su kele ani tle kele abena olema ni ma laura ala na na fa ya ma korna na ako fi yawmin tle kele do be ala fe kana miqdaruhu 50000 sanat mimma ta'uduna atakbir ako korna kono ako kile kelen do be ale ala bolo ale ala ka kile kelen do be kwa bi komi an ga jajira san wa bi duru ayafo
ko yale ala ka so ma da kelen wala da kelen me awa jatira abe be sa wabi duru ma da ma dia jatira ni sa mo anduru ka tele kele yo kon na na sa man da ka tele kele kon mo do ajuba la koy na ajuba le wallahi mo man le fam ko hakil le ka mo ko jemi ha le la tele kadri ha jenna ni ya ina ba ka ma ko lo nyuma kon mit sukan la ba ko ne ko kon ma lo jakma le bo lo no aba e fanga le ko no de ke ta le ko no de ko no lo sera ko jakma ti dumuni ke pa bo sundo lo no tu che nyambe bi jakma mara ama bala koy fa yura yo we ka jega bla ko jakma se na do mo ko ka ble 10h o be 9h bi jega dama na ma do ko mo lo no ko dale lo ko ya do ba ka yo me 10h ni ya dama na ya do kay ka dumuni ke ni ya o mo ko ni ya le lo kele so ba be bana ko kote jati o yo le fa yana ka so galo bi kento yi on bon pele la o ko sa ko le na tele kadri ayana ana ya fo Muhammad katla ka Muhammad nyinga ako wa ma adraka ile Muhammad bi do lon chogodi ibo lon soro chogodi ma laylatul qadr mune laylatul qadr yere su dafani e Muhammad mi yere na bo borele da bi ba lo chogodi Allahu akbar kala ne bo do ane hakili sigatala nalu mantaye ataye fio ima ne mana hakili tigi do yore famu ka nga do bele ma ni ma to isi na to me abete koy ni taray ma tome kata galon lanka mi ni ka kate mbla jona bete ko kate ndu ga bara ko okay jati o ma la ko lu ni ba ka ko se baba yi to ko to o sese ale mi yu ta galon la mo ga ya ta tome ikaye bere kala baba do ina ko sira do guru akata ma ni kama ke ala ko ma ko Muhammad wa ma adraka mubayira ila ma mufinno laylatul qadri mun laylatul qadri yere de Allahu akbar ala ko di laylatul qadr ako Muhammad me ka fayna laylatul qadri na ko su dafani o isa mo ngani sabaye de o betle kelema ako su dafani ke khairun min alf shahr abe no fa mo jogodi ako ka fisa laylatul qadri kale ba ka fisa kalo bakeleni dama famua ala ba fe ka foy samuma ani sabanu kono abena al yawma akmaltu abena tlekelema ako tlekelenge nele muhammad sona fenum ba kono ka baraka o kono ka be tlekelin make ka baraka tlekelin bara kono o ka fisa muhammad sam bakelen baloni ta kono Allah akbar takbir sam bakelen ako lo be jolima ni ya le multiplier abata be ka to be sam bi segilema jati o ko so ma o ta be sam bi segima abete sambi ya ga batu donc o ko so ba fena ko ni ka le ka ka ko mi sam bi segi ala batu so bufo kalo wa kelen kolo jati kalo wa kelen aba fe ka fa ko nan digira kalo mina sumalo kalo lo ko ko nan yere ya fa jogo mina aba fe ka fa ko kalo kelen de nele mo ngi sera ka a ko nan digira ka fe min fo ni baraka ko no ka te sayama ba ka fi mi sam kalo sam bi segi balo Allah akbar sino su kelen a ko mo tile kelen dolo ko lonno karamo ba fo jogo mina na de do chena karamo ya ti sundo abete ko tile ta o to na tile mo ngan de kaw nene ka bla ko ma wonal may ikaye kaw nene ka bla o le sundo ke tan daban sin o so ka sundo sunga ko karamo ko ko na le ko ya be o be jak ma ple ko o be jak ma le jati o to ba ko jak ma le no ya le jak ma ma dumuni ke lu ma akon donc wala mina min faya ko laylatul qadr khairu min alf shahr sigatala ko ale laylatul qadr sukre ba ka fisa ni kalo bakele Allah akbar ni ta le laylatul qadr no ni to o sam ngana sara na be na le kelema o laylatul qadr mi fara ko ni ta lo de ala be ka do no fo yara ko di tanazal al malaikatu ko melekaw le tora ka jigi ima ye ko tanazal al malaikatu ko melekaw mereka kelen tere mereka wuli jigira ka manifester mereka wuli tora ka jigi wa donc n'olo b'a yira fana ko tile kelen tɛ Allah akbar ko mereka wuli tora ka jigi jati wa ruhu ani sayyidina jibrila jibrila ka tɔgɔ ma sayyidina jibrila ka tɔgɔ yɛrɛ le ko ruhu na abige no lo ka tɔgɔ sayyidina jibrila ka tɔgɔ fɔlɔ min la jibrila la ka yana bila se jibrila ma aw bɛɛ ka dɔn a tun bɛ wele ko ar-ruhu Allah akbar a bɛ wele ko ruhu sayyidina jibrila ka dugule tɔgɔ le o ye a ko mɛlɛkɛ caman jigira koyi mais min bonyana tugun wa ruhu ko ruhu
yɛrɛ tun bɛ fiha a kɔnɔ n'o ye Jibirila yɛrɛ tun bɛ manifestation kɔnɔ bi izni rabbihim o fana ma jigi ten ko mɛlɛkɛw de nana fɔ ko k'a fɔ aw ye dɛ o jigira ni Ala ka ordre le bi izni rabbihim ko jigira n'o tigi ka ordre le ka na ni kɔrɔna ye mais o nana mun de kɛ ruhu in o de bɛnna Jibirila ma Jibirila dun n'i b'a fɛ ka Jibirila dɔn i t'ale dɔn dɛ a ko cɛ min ye Muhamadu kalan allamahu shadidul quwa ale de ye Jibirila ye a ka tɔgɔ dɔ filɛ tuguni ko shadidul quwa Jibirila ka tɔgɔ dɔ de b'o kɔnɔ ye a tɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min lara o ye ruhu ye yala a ka karamɔgɔ o tɛ nin fɔ a ye arnabuni kilasi la dɛ aw b'a kɛ ten fo ka taa bɔ k'aw ka diplôme minɛ ka bɔ o tɛ nin fɔ a ye o tɛ ruhu dɔn o tɛ ruhu dɔn donc Jibirila nana kɛ populaire y'aw fɛ sinon tɔgɔ min lara la tɔgɔ fila ka kɔn yan n'a bɛna Jibirila la ruhu de y'a tɔgɔ fɔlɔ ye shadidul quwa o y'a ka tɔgɔ dɔ ye i m'a ye ko zumiratun ko ordre bɛɛ bi cɛbakɔrɔ min bolo f'a ta wa n'ale y'a tigɛ k'a lɔ yɔrɔ min na Ala jɛnna n'a ye n'a sɔrɔ ka n'a fɔ a ye ko Jibirila a ka se k'o dɔn sinon n'a fɔra ten dɔrɔn ko ruhu walima shadidul quwa a bɛna miiri o tɛ dan sɔrɔ ale la o bɛ t'o yɛrɛ tɛ sɔrɔ a mɛ hakɛ to donc a nana Jibirila d'aw ma a ko i ma ko tanazalul malaika ko mɛlɛkɛw de jigira a lo in na ka jigin ka taa ni ka segin kɛ wa ruhu ko wa k'aw kana ɲinɛ dɛ ko Jibirila tun bɛ yen fiha a kɔnɔ ale min bɛ message o transférer k'a di jidenw ma o jiden k'a ta an fa damina fo ka n'a bila an bɛ yɔrɔ min na ko bi fo ka n'a bila Muhamadu la Ala ma jiden mɛlɛkɛ ma changer Seydina Jibirila ye n'ale jidenw bɛɛ ka message ye k'a fɔ ko nin kɔrɔla an y'ale bɔra o tɛ dɛ n'ale bɔra ye min bɛ na a bɛ se ka ɲagaminen dɔ bɛ se ka don o fila cɛ dɛ o tɛ donc livre fɛn o fɛn i b'a dɔn k'a ta Tawura taara ka na Linjili la ka na Kuranɛ na Jibirila b'a bɛɛ kalama wa ale de y'a bɛɛ kalan fɔlɔ yan n'a bɛ n'a di mɔgɔw ma ne kalan n'o Jibirila kalan na dɛ min kalan na ka tɛmɛ aw bɛɛ kan o de ye Muhamadu kalan min ka kalan ka tɛmɛ aw bɛɛ kan aw tɛ se ka kuma ale ɲɛna n'ale y'a fɔ k'a lɔ yɔrɔ min na a b'a dɔn ye ne kunnangoya ti min ma ale de kalan ka tɛmɛ aw bɛɛ kan o tɛ donc Jibirila y'a fɔ k'a lɔ yɔrɔ min na a kan ka lɔ yen n'aw ka karamɔgɔ minnu an bɛna na hadisa walawala an bɛna hadisa kɛ ka Kuranɛ walawala o tuma an ka karamɔgɔ ka dɔnni ka bon ni Jibirila ta ye wa o ka kalan de la Jibirila ma a ma se Jibirila ma o aw bɛ fɛn o fɛn fɔra Jibirila ye nin bɛɛ kalan a bɛ nin bɛɛ dɔn mais a ye min di ka lɔ ko bi ye ta lɔra ye a y'a lɔ yen karamɔgɔw ma sɔn nin de ma wa an bɛ ɲɔgɔn na nin de la an bɛ nin de fɔ aw ɲɛna ten fo aw bɛ taa faga yanni ne yɛrɛ ka kutigɛ t'olu se mais o tɛ kɛ sisan fiyewu a tɛ tigɛ sisan dɛ donc o la Jibirila y'a fɔ a ye cogo min na ale de ye ruhu ye taara ye min kulli amrin a ko mais o jigira Ala ka nɛɛma de kɔnɔ Ala ka ordre de kɔnɔ o ma jigin o kunfɛ ko mais Jibirila tun b'o cɛ ma ale de tun b'o cɛ ma ni bataki ye o bɛ kan k'ale de escorter k'a don milieu la k'a escorter aw ma Jibirila lɔ wa ko mais o bɛɛ la o bɛ jigira Ala bɛ sanfɛ min kulli amrin Ala ka ɲɛnajɛ lɔlen bɛ fɛn bɛ Jibirila fana bolo a kana dɔ changer a kana magara ko o jigira Ala ka yamaruya de kɔnɔ Ala de y'a fɔ o ɲɛna ten salamun ko kisi tora de ko o lɔ kisi tora aw bolo kisi tora dugukolo kan hiya hatta matla'il fajr ko fo ka taa fajiri kɛnɛ bange ko fajiri kɛnɛ taara bange lo min na ko o lo de bɛnna o ma a bɛ fɛ k'a fɔ i ye su in complet bɛɛ ka na dɛ san 23 ye ko mɛlɛkɛw de tora ka jigin a kɔnɔ fo ka na fajiri bange fajiri ye mun ye fajiri bangera fajiri kɛnɛ bangera an ye mais fajiri ye mun ye a bɛ fɔ o de ma o nana kɛ ruhu ni a nana ka n'a don cɛ min na o cɛ in de nana kɛ fajiri kɛnɛ ye o kosɔn a b'a fɔ ye ko waleyli iza asa wa subuhi iza tanafasa a b'a faamu wa a ko i ma ko tumana min na ni su kumasera n'a bɛ taara n'o ye matilahil fajiri ye n'o ye ruhu tun bɛ min na a nana kalifa nin ma ka ban wa subuhi iza tanafasa o kuma tile fana kumasera k'a yɛrɛ yira
donc o b'a fɔ ko nazala bihi ruhul amin Qur'an ni ruhul amin n'o ye Seydina Jibril ye ale nana transmettre Muhamadu ma Muhamadu ka sɔrɔ k'a fɔ aw ye jaati akela ti n'o tɛ mɛlɛkɛ tɛna jigin k'a fɔ a ye o Qur'an y'a fɔ a ɲɛna ko ni mɛlɛkɛw de tugu duguma ka to ka yaala ko anw ye cogo min na o tuma k'ale tun bɛ mɛlɛkɛ kɛ ciden ye mais ni mɛlɛkɛ tɛ duguma yan ko mɔgɔw don an b'a fɛ ka ciden kɛ cogo min na o tɛ kɛ kumasikaw surtout carré furu in ne de b'aw ka ciden ye a bɛ ten a ta bɛɛ m'a fɔ ɲɔgɔnna ka ciden ye dɛ mais ne kɔni y'anu ka ciden ye i ka t'o la koyi sabu min bɛ n'a fɔ a ɲɛna ne bɛ min fɔ a ɲɛna a tɛ y'a mɛn jɔn de da yan baasi i m'a ye k'an b'a boli boli ka don ka na kɛ sisan biɲɛ min sigi fo ka taa wajulu wuli a bɛ ten k'a sɔrɔ président n'a y'a daminɛ o bɛ lɔ n'a kuma n'a daminɛ dɔrɔn o bɛ boli a bɛ ten o kuma ninnu ka jugu a ma mɛn ka ye o ko na ma mɛn f'a ka na don aw la jaati an de b'aw ka ciden ye a bɛ ten an ka baaro ale fana an ka baaro ale fana ye ne ka ciden ye jaati an b'a minɛ ɲɔgɔn na ten o kosɔn ala ko Muhamadu ma o ko kulla shay'in sababa fattabi'ul asbaba siga t'a la n'ele min ɲɛna sababu kɔni k'a tiɲɛna a tiɲɛna an fɛ koyi a ko ni min sɔnna ala ka sariya la fakad istamsaka al-urwatal wuthqa Allah n'i ka taara ko i ye juru de minɛ juru min ka gbɛrɛ donc n'ele kɛra karamɔgɔ ye bi a lɔn ko juru kun bɛ yɔrɔ dɔ la a bɛ yen siga t'a la ala m'a fɔ ko i ye juru daminɛ dɛ a ko i ye juru dɔ de minɛ a bɛ ten min ka gbɛrɛ la infisama laha wa tigɛ yɔrɔ ti juru in na ko n'ele kelen y'a bila ka bɔ a minɛbagaw cɛ a kɔni a y'a yɛrɛ tigɛ koyi na ɔ n'i y'i yɛrɛ tigɛ ka bɔ ne ka karamɔgɔ tɛ ne fɛ a donna ten a bɔ tan c'est ton problème a ka kungolo wa o i kunna wa i bɛna jigin jahanama kɔlɔnkolon siga t'a la fiyewu na donc o la ala k'an kisi o ma amen a ko i ma ko ninnu kɛra ten Jibrila jigira ni kuranna ye fo fajiri kɛnɛ taara bange fajiri kɛnɛ bɛ bange waati min na o bɛnna Jibrila tilara a ka mission na a b'a dira min dira Muhamadu ma wa sobohu iza tanafasa Muhamadu fana commencera ka wuli tile commencera ka kɔrɔta donc su kelen ani tile kelen kɔrɔ n'an baaraw bɛnna o ma Allahu akbar su kelen ani tile kelen donc a bɛ fɔ o de ma ko journée complète jaati n'o tɛ ne y'a ka 6 heures du matin ka taa bila 18 heures i ma complète o a ma kɛ fiyewu i 12 heures le kɛ a bɛ ten heure tan ni fila jaati donc o la a bɛ ten a karamɔgɔ o fana o lora a français dɔw ma an bɛ sɔrɔ ka na i bɛ sɔrɔ Hudu sa a hayan fɔlɔ. Nous l'avons fait descendre le Coran pendant la nuit d'Al-Qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'esprit par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Sourate La Destinée, 97e chapitre, versets 1 à 5. Yalo karamɔgɔw banna Tawurata an t'a kɛ Linjili an t'a kɛ o kosɔn n y'o de fɔ o kosɔn ne ka wajulu ka ca a kɔrɔnaya de ka ca aw ma sɔn Tawurata ma fɔlɔ aw yɛrɛ t'a dɔn aw ma Linjili yɛrɛ dɔn kɔrɔna min n'a bɛ kuma na dɛ an bɛ ɲɔgɔn combattre n'o de ye n'aw dɔ nana don min na k'ale bɛ Tawurata dɔn k'an ka kuma n'o ye an bɛ kuma n'o fana ye na n bɛ kuma n'o an bɛ se ka dɔ fɔ ye n'o ye mais an ko min dɛ an bɛ min la an bɛ kuma o kan fɔlɔ o kosɔn ni suratul Hudu filɛ kɔrɔna fana ma kɛ sisan sa k'a fɔ ko kɔrɔna nana dɔrɔn an bɛna na kɔrɔna kɛ dɔrɔn k'a ɲɛfɔ ne ka tɛmɛ walima kɔrɔna nana ka na kalan ten yala karamɔgɔ min bɛ ka anw dɛgɛ ko kɔrɔna ma fɛn bɛɛ walawala ko kɔrɔna yɛrɛ ma walawala ko n'i ma hadisa kalan ko i tɛ se k'a kɔrɔna dɔn ko i tɛ se ka hadisa kɔrɔna walawala ne b'a fɔ aw n'a ka karamɔgɔw bɛɛ ye a karamɔgɔkɛ kuntan ninnu a y'a fɔ o ye ko ne ko ko nkalon don o ye kuma min fɔ n'a ma sɔn aw bɛɛ bɛ ne yɔrɔ lɔn sisan sa o ne b'a baara an yɛrɛ t'a fɛ k'i yɔrɔ lɔn an ka sira t'i fɛ fo ka na kɛ a bɛ den ka tɛmɛ ye sisan an bɛɛ k'a yɔrɔ a y'a ka karamɔgɔ gɛrɛ ka na ja minɛ ka na n'a ye k'a ye nkalon tigɛ kɔrɔna donna